Bubakari tanu Bubakari Jara Bubakari tanu Fokiyama Amba Bubakari tanu Fokiyama Bubakari Jara tanu Fokiyama Qur'ana norotigi tanu Fokiyama Qur'ana norotigi tanu Fokiyama Ebala wolode tanu Fokiyama Salimata dinge nyumandanu Fokiyama Ebanyini wolode tanu Fokiyama Amba Bubakari tanu Qur'ana norotigi be Bubakari tanu fulara Amanga Bubakari tanu Bubakari Jaramenga Bubakari tanu Fokiyama Mama kwabi Bubakari tanu Fokiyama Bubakari Jara tanu Fokiyama Segu kwabi Bubakari tanu Fokiyama Bubakari Jara tanu Fokiyama Bata kwabi Bubakari tanu Bubakari Jarambe jaraketan fulara Amanga Bubakari tanu Bubakari Jaramenga Bubakari tanu Fokiyama Okwabi alijine nyini Fokiyama Alisira jahannama denye Fokiyama Ale kwabe alijine nyini Fokiyama Alisira jahannama denye Fokiyama Amba Bubakari tanu Allah wambenga bele bele tanu fulara Amanga Bubakari tanu Bubakari Jarame Bubakari tanu Fokiyama Wane benga jaraketan Fokiyama Kadijatu wolo fatan Fokiyama Unandi wolo fatan Fokiyama Mustafa wolo fatan Fokiyama Anga kumba furu chetan Fokiyama Ambanga Bubakari tanu Jikoroni kwalfu dangelendan fulara Amanga Bubakari tanu Bubakari Jarame Bubakari tanu Fokiyama Bubakari Jara ini tanuka kan Tiens barakelaw de kan ka tanu mɔgɔ minnu ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ala kɛra tanu ani kuranɛ nɔrɔ olu kan ka tanu Bala Jara woloden ini tanuka kan Aidara kanuba ini tanuka kan bata mɛnda tɛmɛ n'a ye Noro Bubakari noro wa Bubakari Jara inoro enyelabo Noro Bubakari noro wa Bubakari Jara inoro enyelabo Noro Bubakari noro wa Ambadenw an bɛ aw fo ni asilamɛya foli ye ni o ye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aw foli kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔn bɛ a ka arajo mandi la ni o ye arajo Nasiru Minala ye an sigiyɔrɔ bɛn bɛ Torokɔrɔbugu ma Igilamukɔrɔ ale yɛrɛ sanfɛla la nin nɔ. An bɛ tila ka aw ladɔnniya k'a fɔ jumadonyaw fɛ ni nɛgɛ ɲɛta sera aw caman bɛrɛ bɛ yen minnu bɛ a ka arajo to aw kɛrɛfɛ bari an tun ye laada mun sigi aw ye o laada an bɛ o kan k'o latilen n'o ye de k'a fɔ sanga ani a waati ni nin lɛri kɛrɛnkɛrɛnnenw y'a sɔrɔ an karamɔgɔkɛ ni o ye Alhaji Bubakari Bala Jara ye dankɔrɔba min ni a ye wajuli kalan ka a ɲɛdɔn ka tila ka wuli ka aw kunnafoni ni wajuli ye belebele min ni a ma ka dɔɔni kɛ lenburuba ye ka bɛn a kelen ma o kuma an bɛ ale wele a bɛna sigi kumaso kɔnɔ ka walawalali kɛ aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kɛɲɛ ni diinɛ waati baw ye o kuma o belebele bɛ an bolo kɔrɔ bi dankɔrɔba min bɛ ni ala ye kalifa kɛ a la kalifa min ni a na diɲɛma mako dilan fo ka se dugukolo mɛrɛkɛli ma ni o ye nin fura dakabana ye fura min ni a bɛ bana ɲini farikolo kɔrɔ k'a furakɛ n'o ye Nasiru Minala ye o kuma Nasiru Minala ye karamɔgɔkɛ ale bɛ an bolo kɔrɔ bi nin fura ni a tɔgɔ fɔra banabatɔ ani banabatɔ somɔgɔw olu b'a dɔn ko fɛn min dun fɔra k'a sɔrɔ bi ma se ko an bɛ a waati kɔnɔ bari Nasiru Minala ye a kɛn bɛ ka dugu minɛ bi a kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ bi maa minnu bɛ n'o ye diɲɛ dɔgɔtɔrɔsobaw boli n'o farikololabanaw ye ni a ma se ka furakɛ ala y'o garisɛgɛ don Nasiru Minala la bi dɔn damadɔ olu b'a la ka ala tanu bi o kuma ala y'a sababu di dankɔrɔba min ma a bɛ an bolokɔrɔ kumaso kɔnɔna na n delila k'o fɔ aw ye n ko nin belebele in an b'a wele de ko waati morikɛ bari diinɛ waatiba minnu bɛ yen n'o tun bɛ an ta an tɛgɛ mɔ a kɛlen ka wajuru daminɛ bi maliden bɛɛ lajɛlen bi wa labɛn ka olu makɔnɔ o kuma an b'o waatiba dɔ masɔrɔ ɲana waatiba min ni wa bɛɛ lajɛlen ka kan ka i yɛrɛ di a mɔ an bɛna se o mɔ wa karamɔgɔ bɛ o de walawala anw ye bi o kuma a ka di n ye aw minnu min ni aw bɛ aw ka arajow kɛrɛfɛ ka ban aw ka dɔ fara arajow mankan kan ka tila ka aw tulo kɛrɛwɔsi bari an bɛna fɛn minnu fɔ bi wa kɔrɔfɔ nafamaw don i n'a fɔ Alhaji Bubakari Bala Jara a sigi o sigi a ka dakurunya kelen o kelen bɛ yen
a bɛɛ lajɛlen bi aw ni ne a b'an nafa diɲɛ ani lahara o de la ne ni a sigira ɲininkali min ka di aw ye ne bɛ bila aw nɔ na an b'o ɲininkaliw kɛ a la a b'o jaabiw jɛma di an ma an bɛ an ka nafanw sɔrɔ karamɔgɔ salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. naam. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. آمين. سيدنا ونبينا محمد وآل محمد وسلم. آمين. ثم استعيل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. آمين. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu amba ina ala fe an sigira hera la ala kan wuli hera la ya rabbi ala kan sago dama amin ala kana nabla ya rabbi ala kana malu amin shijani ke nabe ala bolo ala ma dilama ya rabbi bangu nyuma be ala bolo ala ka dama amin assalamu amba tagaina ala fe aka do ani iblisa toroche sikatala iblisa min kara farala kenu fe ka bo seri setki masa subhanahu wa ta'ala ka hinana o ko fe ken aman sinsin setki ala tokoy sikatala da diɲɛ furuwa nema tigi bilibili ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi kisi ni nɛma an b'a ɲini ala fɛ a ka jide cidenw na sɔn hɛrɛma kan muhamadu mun cira ka na ɲɛnamaya ka se ka kɛ lafiya ye bilibili n'o de ye kiraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye sikatala n'o de ye ala ɲɛsiranya bɛɛ lajɛlen ka alimami ye n'o de ye ala dɔn yɛrɛ ladɔn ye jara muhamadu mustafa salawatullah alayhi wa alihi wa sahabi ajma'in asalim famolo ni cɛ in ale de kɛra cɛ ye dankɔrɔba a ba ko a ma ko kɛ cɛ ye wa a kɛra cɛ ye dɔgɔtɔrɔ wallahi den min hakili tora a ba ka kumakan na san 8 fo ka taa se san 63 a ma ba ka kumakan bila ne kan b'o cɛba in de ma dɔgɔtɔrɔ cɛ min welela ko ala yɛrɛ jarabi ne kan b'o cɛba in de ma dankɔrɔba cɛ min welela ko ala yɛrɛ ka assurance dugukolo sanfɛ belebele mɔgɔ bɛ assurance la k'i garanti o ye ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam wa cɛ min fɛnɛ welela ko Allah subhanahu wa ta'ala a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnen jɔn min n'a y'a ci ka tila k'a dalakan sabati ka tila k'a jogo sabati k'a jogo kɔlɔsi o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o ko ale ma ko nabi rahma ko nabi ɲuman hinɛ b'an ci harisun alaykum ma'lumun ni ma ala kira dɔn o ko ale de ma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufun rahimun fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim ala yɛrɛ diɲɛ da ma dan kun kama ala kira y'o kanu ala fɛ a k'a ko ye dankɔrɔba ina kota i ma nege bɔ i bɛ ka nin faamu wa faamuna ala yɛrɛ ma diɲɛ dan kun kama nka ala kira ye ala deli o kun kama nin ye dɔnni kuma ye sa i ye nin kuma in faamu faamuna c'est à dire ala ye diɲɛ dan a ko an k'a bato nka ala yɛrɛ ma sɔn bɛɛ k'a bato Allahu akbar awɔ fo mɔgɔw ka nin de faamu dankɔrɔba ala y'an da k'an k'a bato nka ala yɛrɛ ma sɔn a ka masaya kɔnɔ bɛɛ k'a bato belebele wa ala kira dun b'a nata de bɛɛ ka ala bato mɛ o man di ala yɛrɛ ye nin ye dɔnni kuma ye sa o de kosɔn a bɛ dɔw to o bɛ kɛ kafiri ye a bɛ dɔw to olu bɛ kɛ dɔw bɛ olu tɛ diinɛ la u tɛ foyi la min ka di o b'a kɛ a diyara ala ye di Allahu akbar ne tiɲɛ n'ala ko n badenw don nataw la ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'a sɔrɔ i jɔlen don i sen kelen kan wallahi dugu bɛ jɛ ka sɔrɔ an bɛɛ b'an sen kelen siga t'o la dɛ dankɔrɔba mun ala ko k'a bɛ dugu jɛ k'a sɔrɔ an bɛɛ fiyɛlen don ngale na ala la dugu bɛ jɛ an si tɛ fɛn ye belebele masa min miso la o de ye ala ye u ko ale de ma ko jabaru u ko ale de ma ko kaharu u ko ale de ma ko wahabu u ko ale de ma ko almalikul mulki u ko ale ala subhanahu wa ta'ala de ma ko rahmanur rahim almalikul quddus salamul mu'min المهيمن العزيز الجبار المتقبل الودود الشكور المعز والمذل السميع البشر الحكم العدل اللطيف وكو على دي ما ذو الجلال والاكرام دكتور ibanga bono wuli bitu ale ala de be fɛn bɛɛ sanfɛ ale ala de ka se bɛ fɛn bɛɛ kan nka fɛn foyi tɛ min ka se b'ale ala kan Allahu akbar dankɔrɔba ale ala de ye karabali masa ye Allahu akbar i ka bɔ julu ka di sa famolo wallahi ala in de ye karabali masa ye wa ale ala tuguni i b'a dɔn min tilala ka kabako y'a bɛɛ la a ye nin tɔgɔ baden fɔ a ma a mankutu baden fɔ a ma yɔrɔ ala tɔgɔ 99 o ye ala mankutu de ye sinon ala tɔgɔ yɛrɛ zati ala tɔgɔ yɛrɛ zati min ye k'o ye ala tɔgɔ yɛrɛ o de ye Allahu o de kɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban sani dugukolo melekeli cɛ n'i ko bɛ Allahu développer i bɛ se ka ala tɔgɔ miliyari bɔ a kɔnɔ parce que Allahu kɔrɔ o de bɛ ala yɛrɛ ta dankɔrɔba nka n'i ko Rahmani
o b'a ta dɛ o y'a mankutu de parce que a y'o rahmani a y'o kɛ jɔn dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ hinɛ o rahmani kɔrɔ ko hinɛ masa mais mɔgɔ dɔw bɛ hinɛ o tuma na ala ni jɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la arahimi o ye lahara hinɛ ye a y'o di alakira ma o siga t'a la araufu rahimi a y'o di alakira ma o tuma ani alakira jɛrɛ o la araufu ani alakira jɛrɛ o la nka ni mɔgɔ tɛ jɛ min na n'o tɛ kɔrɔbɔ i ka deli ka kɔrɔbɔ hali sini n'i y'i den wolo k'a tɔgɔ da o la ni kɔrɔ ne cɛ tile tɛ bi k'a to balo la o tɛ kɔrɔbɔ dɛ k'i den wolo k'a tɔgɔ da ko alahu y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn walayi n balimakɛ n'i y'o kɔrɔbɔ a bɛ sa dankɔrɔba mais i bɛ se k'i den wolo k'a tɔgɔ da ko abdurahman abdurrahim abdulwahab abdulrazak abdulfatah abdulmalik i bɛ se ka nin bɛɛ fɔ i den ma o kɔrɔ ko arahmani masa ka jɔn arahimi masa ka jɔn karabali masa ka jɔn jurumu yafa masa ka jɔn ala ko n bɛ sɔn nin bɛɛ ma abdullah ala ka jɔn n bɛ sɔn nin bɛɛ ma nka n'i ye abdu bɔ yen k'a kɛ alahu ye dɔrɔn a bɛ sa nin ye dɔnni kuma ye dɛ o tuma na o ala ɲumanba in o setigi alaba in ale de ye ala kira kɛrɛnkɛrɛn k'a sugandi kalo belebeleba mun bɛ ka na waati belebele min bɛ ka na ale de ye ala kira sugandi a kelen kɔ k'a furumuso minɛ a la furumuso min y'a ni n'a ka nafolo o kɛ ka ala kira k'a kumabɔ ka tila k'a ni n'a ka nafolo ka tɔgɔgoya ta ka tɔgɔlagosi ta ka mangoya ta ka tila ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam n'o y'an bamuso ɲumanba in ye n'o bɛ wele ko seyidatul kadija mumuni musow bɛɛ lajɛlen ba belebele ni fatumatu zahara kɛra arijinɛ hɔrɔmusow ɲɛmɔgɔ ye fatumata fana ɲɛmɔgɔ ye ala kira furumuso ɲuman in de n'o ye kadija ye dankɔrɔba ba ɲɛ o ayi ni fili kuma bɛ yen tiɲɛ don seyida fatima ale de ye arijinɛ kɔnɔ hɔrɔmusow ɲɛmɔgɔ ye mais a woloba bɛ yen o b'a ɲɛ dankɔrɔba nin tɛ nin dɔnba man jan han o b'a ɲɛ nin dɔnba man jan dɛ seyida kadija kira ko kadija min ma ko n'a ka nafolo kun tɛ ni kadija ka nafolo min kun tɛ ni diinɛ in kun tɛ jɔ ne kan b'o musoba in de ma seyidatul kadijatul kubra dɔgɔtɔrɔ walayi ni musoba in kɛra ala kira fɛ don min na dɔrɔmɛ kelen t'a bolo siga t'a la dɛ i y'a fɔ n ye mɔgɔ min bɛ se ka baarakɛden ta k'a bila baarakɛdenya la ka tila k'i yɛrɛ furu siri o ma i m'a kunna da ka tila k'i majigin a ye ka tila k'a pɔtɔpɔtɔ k'a ladon ka tila ka hakilina ɲuman d'a ma ka tila k'a bila sira ɲuman kan i tile kelen m'a kunna da i ma ji d'a ɲɛ na o de ye nin hɔrɔmusoba in ye ninnu ye misaliw de ye o dɔgɔtɔrɔ ɔ kira bɛ nin saya kinigini na waati min na a binakɛ min jɔra ni juguya cɛ ani fadejugu cɛ ani balimajugu cɛ ani maga mɔgɔ jugu cɛ balimakɛ min jɔra n'o cɛ n'o ye seyidina ali wolofa ye kira b'o saya kinigini na waati min na ala bɛna invitation carte labɛn k'a kɛ enveloppe kɔnɔ k'a di seyidina jibirila ma ko taa di alakira ma o bɛna kɛ kalo belebele min na ne badenw ko kalo de bɛ ka na dankɔrɔba anw ka kisi kalo waati mɔrikɛ anw ka kanda kalo anw ka ala sɔrɔli kalo kalo min bɛ na ka se ka anw jogo ko ka bɔ an na ala y'o kɛrɛnkɛrɛn kalo min na ne kan b'o kalo de ma k'o de bɛ ka na ala de ko kuranɛ kɔnɔ la in shakartum la azidannakum n'a ye ne ala barikada n bɛna o ji di dankɔrɔba ni mɔgɔ ma se ka ala barikada i ma se ka mɔgɔw barikada i dugulen tɔgɔ de ko kafiri siga t'a la belebele ala ko ne ala ye a ye nin de y'a ni baniserelakaw bila ɲɔgɔn na nin de y'a ni israɛliyenw bila ɲɔgɔn na o de kosɔn tuma bɛɛ a bɛ israɛliyenw kunna da suratul ali imurana kɔnɔ a bɛ israɛliyenw kunna da suratul nisayi kɔnɔ a bɛ israɛliyenw kunna da suratul bakara kelen kɔnɔ a ko ne ala bɛ min fɔ aw ye a ye ne barikada sa a y'a fɔ ma ko ni ce a ye n barikada n ye nɛɛma min k'aw ye bani israɛla hali sini israɛliyenw bɛ ala ka hɛrɛ la hali sini israɛliyɛn den n'a wolola ala bɛ diɲɛ dɔnniya dɔ d'a ma ka na n'a ma fɔ ko zufiw u ɲɔgɔn tɛ yen ala ye dɔnniya d'u ma ala y'u kɛ dɔnni dungew ye ala y'u bɔ waliyu ni kira belebelew la o de kosɔn ala b'u wele tuma bɛɛ a ye ni ala ka nɛɛma barikada nɛɛma min ne y'o ka aw ye ne ye aw fusamantiya ka aw bonya k'aw kɔrɔta ni dɔnniya ye ka d'a kan ala ye maa o maa bonya ni dɔnniya ye faamu olu de tɔgɔ ko dɔnniya dan siga t'a la belebele n'i bɔnna ni nafolo ye nafolo bonya hakɛ b'a la n'i bonyana ni diɲɛ fɛn o fɛn hakɛ b'a bɛɛ la nka ni ala y'i bonya ni dɔnni famolo i bɛ san n'o bonya ye dankɔrɔba o kumana an b'a ɲini ala fɛ nin waatiba min bɛ ka na an bɛna an da don waatiba in na siga t'a la waati in ala kira de y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam waati in kuranɛ de fana y'a fɔ an ye ka tila ka kuranɛ suran jigin k'a tɔgɔ da a la sinon an bɛ diɲɛ diinɛ lagosi tile min na bi an bɛ diɲɛ tile min na bi n'o ye ka karamɔgɔw kɛ yaani minipoli ye ka karamɔgɔw kɛ marsandisiw ye ni mɔgɔ min kɔntanna o bɛ silamɛya ko dɔ kiriye ka warimugu di karamɔgɔ dɔw ma olu fana bɛ kɛ n badenw ka
ka kule fan bɛɛ fɛ ka mɔgɔ tɔw bɛɛ la gosi ka mɔgɔ tɔw bɛɛ don jahanama kɔnɔ fɛn dama dɔ bɛ n'a kuma na kuranɛ kɔnɔ a kun fɔcogo bɛ gɛlɛya an bolo o de kosɔn ala ye nin kabakoba mun kɛ alakira ye ala sɔnna k'a kɔrɔnɛ a y'a jigin kuranɛ kɔnɔ ka suran 2 jigin kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kuma nin donba in kan n'o ye suratu najimi ye ani suratu isra'i isra'i wal miraj al isra'i wal miraj ala kuma n'a ka kuranɛ kɔnɔ ka kila ka suratu najimi jigin tuguni min bɛ kuma an ye alakira ka sana yɛlɛ kan sallallahu alaihi wasallam tɛrɛmɛ nin faamu o kumana ala ye bonya min kɛ alakira ye alakira ka bonya danfɛn si tɛna diɲɛ dugukolo sanfɛ k'i bɛ alakira ka bonya fɔ ka s'a dan na alakira ye kangari da ye ni kuma 2 dɔrɔn de kuma 2 n'a bɔr'o la wallahi danfɛntigi si dabaratigi si kumakɛla si tɛ se ka na alakira fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka bonya n'a ka karama k'i bɛ se ka alakira fɔ ka se a degré dan na a tɛ surunya i bɛ fɛn min dan don i bɛ kuma ka se o dan na hali ni ye diɲɛ baji bɛɛ lajɛlen kɛ dabaji ye k'i bɛ alakira ko fɔ k'a sɛbɛn wallahi billahi diɲɛ dabajiw na ja ani diɲɛ kɔnɔ kɔjibɔ minnu bɛ yen n'i y'olu bɛɛ ta k'o kɛ dabaji ye k'i bɛ alakira lakali wallahi olu bajiw na ja o kɔjiw na ja i tɛ tila alakira mankutu la fiyewu fɛn 2 dɔrɔn de bɛ yen alakira y'i bali o la k'i kana ale k'o ye a fɔlɔ ye jumɛn ye k'aw kana minɛ i n'a fɔ yahudiyaw n'u ka fɛnw y'u ka kiraw kɛ cogo min na k'u kɛ ala den ye aw kana kɛ ala den ye o ye 1 ye 2nan k'aw kana minɛ i n'a fɔ yahudiyaw ni nansaraw y'u ka kiraw kɛ cogo jumɛn u ma kɛ ala den dɔw yɛrɛ ye kiraw dɔw kɛ ala yɛrɛ ye o kumana alakira ye nin 2 de fɔ an ye a ye nin 2 de bali an ye mais bi u ye nin kuma transformer ka nin kuma yɛlɛma ko alakira ko a kana kɛ yahudiyaw ni nansaraw ka kiraw ɲɔgɔn ye ka bonya dɔ di kira ma walima ka mankutu dɔ di kira ma walima ka kira ko ta k'a kɛ nisɔndiya ni fɛn ye k'o ye yahudiyaw ka baara kira m'o fɔ mɔgɔ si ye a ko yahudiyaw ni nansaraw a kana k'u ɲɔgɔnna ye cogo di o de ye k'a fɔ aw kana ne wele ko ala den ye ne ye aw kana ne alakira yɛrɛ kɛ ala ye ni 2 dɔrɔn de bɛ ala ni alakira cɛ alaya ani ala denya i ka n'o fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam famolo n'i ye bɔ nin kuma 2 la i tɛna kuma foyi fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'i tɛ ala yɛrɛ kɔfɛ o la kuma 2 lamɛn dɛ kana alakira kɛ ala den ye o tɛ kelen ye 2nan kana alakira yɛrɛ kɛ ala ye n'a y'i bɔ nin 2 la wallahi billahi kuma o kuma ka di i da ye alakira ko la bonya na a fɔ i dabara la i tɛ malo wa a fɔ i dabara la kuranɛ aya jɛlen nana n'a ye a fɔ i dabara la hadisa yɛrɛ nana n'a ye ni kuma 2 tɛ kafiriya cogo t'i la alakira bonyali kuma fɔli kafiriya cogo foyi t'i la ala den tɛ o ye 1 wa ala tɛ muhamadu ye o alakira belebele sallallahu alaihi wasallam ale de ka ɲi ni bɛɛ ye wajulukɛla bɛ diɲɛ kɔnɔ alakira ka ɲi ni ye mɔgɔw b'a fɔ ko n go alakira ŋaniya ka ɲi ni ŋaniya ye parce que ne mana wajulukɛla yɛrɛ dabara dilannen k'a dabara ni dilan dɔrɔn ka mɔgɔw don jahanama kɔnɔ i ma kɛ alakira ye o harisun alaykum bil mu'minin ko alakira tun b'a kanu a b'a laɲini waati bɛɛ minnu bɛ k'a juguya minnu b'a nɔfɛ k'a faga minnu b'a nɔfɛ k'u bɛ kojugu k'a la k'a silatunu harisun alaykum bil mu'minin a bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ ala k'olu kɛ mu'miniw ye a bɛ k'a ɲini waati bɛɛ a ŋaniya bɛ kuma bɛɛ ala ka se k'olu tubi ka taa ala ma mais wajulukɛla dabara dilannen bɛ de ka mɔgɔw don jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ jogo man ɲi jogo ɲuman t'a yɛrɛ la belebele ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a selila ka sun ka jaga bɔ ka hiji kɛ e kana fɔ k'i bɛ baara wɛrɛ foyi fɔ bilen k'i b'a don jahanama kɔnɔ Allahu akbar kumakan cɛ ɲumanin sigi dabara cɛjugu da la kumakan cɛ ɲumanin sigi a ko n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn o fɛn na k'aw ma bɛn o la ala ko aw kana ɲɔgɔn kafiriya aw kana ɲɔgɔn bɔ diinɛ kɔnɔ aw kana ɲɔgɔn buruja aw kana to kɔnniya ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ n'aw ma bɛn min na a y'o to ala ɲɛ a y'o to ala ni kira ma aw kuma tɔ t'o kɔfɛ o e tɛ kira ye ne tɛ seli ka ɲɛsin e ma e tɛ ne ka baraji sɛbɛn e tɛ ka jurumu sɛbɛn ne bɛ n ka baara ɲuman kɛ cogo di e bɛ taa micro sigi ka misiri la ka ne ka baara ɲuman bɛɛ don k'a bɛɛ don galama na ka n na décourager k'an fari faga k'a fɔ ala kira m'a kɛ kira bilala ɲɛ a ye baara ɲuman minnu kɛ an k'a ladege mais an tɛ se ka kɛ ala kira ɲɔgɔn ye an fana k'an bɛrɛma ta kɛ et puis ala kira ye mɔgɔ de ye a kisilen don kaban ne ye nin f'i ye n bɛ segin a kan mɔgɔ min kisira a ka kisi fɔra ye n'o ye cɛsiri kɛ 100% e min ma kisi fɔlɔ i ka kisi kuma ma f'i ye n'i tɛ bagan ye i tɛ lagalagatɔ ye e kan ka taa combien pourcent na e bɛ taa 200% na mɔgɔ min kisira ala kira bɛ arijinɛ kɔnɔ o siga tɛ maa na kira musow bɛ arijinɛ kɔnɔ a wolodenw b'a kɔnɔ hali a bɔnna minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n m'a fɔ ne ma taa ka sira fɛ dɛ o kɔni lala bɛ yen dɛ n bɔra kira la walima n ye kira mɔden ye i ma baara ɲuman kɛ i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ça jamais
nye haidara ye nye shirifu ye ite bara ɲuman kɛ ite seli ite ala ko min m'o kɛ maa t'i kɔ jahanama na wa ni shirifu yɛrɛ sara haidara mana sa ka sɔrɔ a tɛ ala nɔfɛ ala b'olu ka jahanama kɛ fila de wallahi kuranɛ de y'a fɔ suratul azab kɔnɔ suratul azab ni maa min bɔra ala kira la i kira bɔnna ye e ma kɛ baara ɲumankɛla ye e ma kɛ ɲumankɛbaga ye e y'i ta kɛ ko an bɔra kira la anw ye kira bɔnnaw ye i ma ɲuman kɛ ala ko lahara n'i minɛna juguman na e ka jahanama bɛ kɛ fila de Allahu akbar dankɔrɔba dɔgɔtɔrɔ nin fɔba man ca o kumana silamɛw an ka ɲɛ dayɛlɛ han ka sɔrɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ k'a ye jɔnw hakili jigin ni ala ka donbaw la ala a ye jɔn hakili jigin ni ala ka donbaw la o y'o kɛ arafa dɔrɔn ye a ye jɔn hakili jigin ni ala ka donbaw la o y'o kɛ selilen ni seliba dɔrɔn ye a ye jɔn hakili jigin ni ala ka donbaw la ala kira ka mawludu o t'o la a ye jɔn hakili jigin ni ala ka donbaw la ala kira ka sanayɛlɛ don o t'o la ala silamɛya yɛrɛ asulu diinɛ yɛrɛ yiriju ala ko diinɛ min ma n'o ye nin silamɛya ye ko lahara jɔ don baara fɔlɔ min bɛ lajɛ k'o ye seli ye ko ni seli ɲɛna ko baara tɔw bɛ ɲa ko ni seli ma ɲa ko baara tɔw tɛ lajɛ o seli dira ala kira ma kalo min na ayiwa silamɛw subahana wa taala ka waatiba selen likawlihi taala ala ka kumakan ala min ka sekɔrɔtalen don wasari'u ila maghfirati min rabbikum wal jannatu arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin sadaqallahu azim a ko cogo di ala de ko ni ala de ka kuma kɛ wasari'u ila maghfirati min rabbikum a ye boli joona a ye boli famolo ni ala ka kuma a ye boli kana ala subhanahu wa taala ka yafa ma a ye boli kana ala ka yafa ma ala ka yafa min n'o yangalen don nin waati in na a ye boli kana ala ka yafa kɔfɛ mun de bɛ yen o arijinɛ ye arijinɛ min n'a larijɛri ka bon diɲɛ ni sankolo dugukolo n'i y'u fara ɲɔgɔn kan o fan kelen arijinɛ min kote kelen dɔrɔn ka jan n'o ye siɲɛ bayiri kan a ko o y'i dadili mutakina a ko ale ala y'o labɛn k'a bila ala ɲɛ siranyɛbagaw de ɲɛ wasari wila maghfirati min rabbikum famulu ala de ka kuma k'a ye boli dɔgɔtɔrɔ an bɛ yan ka bɔ o de ko a b'a fɔ a ye tuguni ba'da a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a ko inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atul hurum zalika ad-dinul qa'im fala tuzlimuna fihinna anfusakum ila akhir aya a ko cogo di bamanankan fɔ an ye a ko ala ka san kalo jate k'o ye 12 ye y'a faamu a ko san kalo jate 12 ye k'a daminɛ ale ala ka kitabuba in kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye k'a daminɛ don min ale ala ye sankolo da ka dugukolo da a ko tuguni ko kalo 4 b'a la k'o bɛ wele ko hɔrɔma kalo a ko cogo di famulo ko an kana an yɛrɛ tɔɲɔ kalo in kɔnɔ an ka karamɔgɔ ɲininka yan sa an kana an yɛrɛ tɔɲɔ mun na o kuma nana yan fala tuzlimu fihinna anfusakum k'aw kana aw yɛrɛ tɔɲɔ kɔrɔ ye di aw kana sɔn kalo in ka don ka tɛmɛ ten ka taa ka sɔrɔ aw ma cɛsiri dɔ kɛ kalo ninnu kɔnɔ an ma jija dɔ kɛ kalo ninnu kɔnɔ kalo belebeleba 4 ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko fala tuzlimuna fihinna anfusakum aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ kalo o kɔrɔ aw kana sɔn kalo ninnu ka don ka taa ten aw kana ni kalo tɔw kɛ kelen ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen don kalo hɔrɔmama don ala bolo a y'aw janto a la a k'aw cɛsiri a k'aw jija kalo ninnu kɔnɔ a ka bato kɛ dɔgɔtɔrɔ ni tɛ a dɔnbaga man jɔn zulukada zulhijja muharram ani rajaba belebele y'a faamu faamuna seli furancɛ kalo seliba kalo ani sayɛlɛma kalo ani arajaba kalo ni kalo 4 de bɛ wele ko ala ka kalo mɛriw kuranɛ kɔnɔ e m'a jigin ne m'a jigin o tɛ yɛlɛma dɛ ka tila k'a fɔ an ye k'an k'an cɛsiri an k'an jija an ka baara kɛ kalo ninnu kɔnɔ o de kosɔn alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam arajaba kɛbagaw arajaba bonyabagaw arajaba labatobagaw minnu ye arajaba kalo kɛ kalobaw ye n'a sera u bɛ dɔ fara u ka cɛsiriw kan u bɛ dɔ fara u ka jijaw kan alakira ye mun fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam n'o bɛ bɛn badenw le 28 min filɛ ka na n'o bɛ bɛn le 28 ma walima le 29 nin kalo n'o ye mois de mars ye le 28 walima le 29 ka d'a kan mun na siga o ye le 24 ye n'o ye yani mercredi ye voilà kalo kura mercredi tɛrɛma faamu samedi dimanche lundi mardi voilà mardi o bɛ wele ko siga bi ye tubabukalo tile 24 ye bi ye farafinkalo tile 25 ye o kumana mardi o de bɛ bɛn farafinkalo tile 29 ma o kumana o bɛ wele ko siga kalo bɛ ɲini ni kalo yera mardi o kumana alamusa o bɛ kɛ yani araba o bɛ kɛ kalo tile fɔlɔ ye
n'o bɛ bɛn le 29 ma o bɛ kɛ kalo tile fɔlɔ ye ni kalo ma ye mardi araba o tuma na kalo bɛ dafa tile 30 la o tuma na kɔrɔ san kɔni alamusa diyagoya la alamusa bɛ kɛ kalo tile fɔlɔ ye o tuma na parce que 31 tɛ farafin kalo la o tuma na ni kalo ma ye mardi o tuma na mercredi o bɛ kɛ kalo tile 30 dafalen n'o bɛ bɛn tubabu kalo tile 29 ma. Awɔ faamuna. aw ka nin faamu nin fɔ kun y'aw ye bonya dɔ de bɛ don in na n'i y'a ye an nana sigi ka wajulu kɛ jɔna ka kɔn a don ɲɛ a kun ye de mɔgɔw kan'u bolo kin k'a firifiri a tɛmɛlen kɔ a tɛmɛlen kɔ aw kana u bolo kin k'a firifiri wa a fɔ a ye ko ala ko kuranɛ kɔnɔ famal ya'mal miskala zarati khairan yarahu wa man ya'mal miskala zarati sharran yara k'a ko kuranɛ a y'a kɔrɔ f'i ye dankɔrɔba. Nin ye dɔnni kuma ye da. Famolo diɲɛ kɔnɔ n'i ye baara o baara kɛ baara ɲuman fitinin na ala b'i sara n'a ye n'i ye baara o baara kɛ baara jugu la fitinin na ala b'i sara n'a ye ala ka bigi jɔlen tɛ fiyewu mana min hadamaden bɛ baara kɛ fu tɛ ala fɛ yen fu tɛ yen ni mɔgɔ min ko baara fu don a fɔ k'a ye ala ka kuranɛ a y'a sɔsɔ ko ala ko fu t'ale fɛ yen n'i ye juguman kɛ fu tɛ a bɛ sɛbɛn n'i ye ɲuman kɛ fu tɛ a bɛ sɛbɛn ko ne kan tɛ kɛnɛ k'a di sa ma dɛ ko ne kan bɛ kuranɛ aya de ma ala de ko kuranɛ kɔnɔ famal ya'mal miskala zaratin o bɛ kuranɛ kɔnɔ a kana an kɛ kunfiye k'an kɛ bagan ye ni mɔgɔ min miskala zarati baara kɛ ala ko k'a b'i sara a la. A ye kuma koyi a ye kuma dɛ. Mun kosɔn nin jiginnen kɔ dɔ b'a fɔ ko n'anw ye arajaba su ko baraji t'an ye mun kosɔn nin jiginnen kɔ an bɛ nafila mun seli arajaba su kɔnɔ dɔ b'a fɔ ko baraji t'anw ye o bɛ don aw kunkolo kɔnɔ cogo di o jo na kɛ e la kɛ e min fana ka silamɛya kɛra n bɛ mɔgɔw kɔ ye k'i ka silamɛya kɛ sagamɔnɛya ye ka tugu bɛɛ kɔ ni mɔgɔ bɛ wajulu kɛ e bɛ tugu bɛɛ kɔ i bɛ bɛɛ lamɛn diyago e bɛ don fili kɔnɔ ala ko de ko kodɔnbaga ka wajulu kɛ kodɔnbaga. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan ni bɛ kuranɛ kɔnɔ a ko n'a bɛ weleli kɛ ka taa ala subahanahu wa taala ka sira kan a y'a kɛ bil hikmati ni kodɔn ni kalan tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ bɛ a kalan don a tɛ kodɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ k'ale ti maa si ka ɲumanya yɛbɛbɛ maa si ka ɲumanya inna allaha la yujri ajral muhsinin k'ale ala ti maa si ka ɲumanya a t'a la fili ala ka ɲɔmɔ n'i ye ɲuman o ɲuman kɛ ala ye ala b'a sara i ye dankɔrɔba ne ka sun ala ye ka dumuni to ala ye ka ji to ala ye ko ala tɛ baraji di ne ma o ba e bɛ arajaba bila min a tun bɛ ntɛnɛn sun a tun bɛ alamisa sun a tun bɛ juma sun kalo tile 13 tile 14 tile 15 a tun b'o sun a y'a mulu witiri ala kira tun b'olu sun a tun bɛ kuranɛ tila 2 ye su fɛ n'a b'i da a bɛ kuranɛ tila 2 ye k'a daminɛ bagara ka na gosi mariyama la a bɛ taa urukuli la ka bɔ yen ka na sujuru la ka tila ka wuli k'a daminɛ mariyama k'a gosi ka na kulazu birabi nasi la ka bɛn ni solatu khairu minan nawmi ye. Karamɔgɔ kɛ b'a manja bi dɛ. A kɛ b'a manja a tɛ yen. Ayiwa alhamdulilah. O kumana n badenw an bɛna don an ka walanda kɔnɔ a ko ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam a ko an y'a minɛ ka bɔ ala kira la nɛma ni kisi b'a ala kira ko a ko ni maa o maa ye arajaba su fɔlɔ ko ni mɔgɔ min y'a ɲɛnamaya a ma fɛn fɔ a la a m'a fɔ ni seli a m'a fɔ zikuru a ko ni mɔgɔ min y'a ɲɛnamaya ni ala kosuma ye o de kosɔn fɛn fɛn tɛ farida ye ala bɛ adamaden n'a yɛrɛ hakili bila ɲɔgɔn na su jɔli o fɔra kuranɛ kɔnɔ wa qiyamu layl ka su jɔ n'ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ mais farida tɛ o jagoya tɛ o n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ ɲumanw ka baara kɛ ka d'a kan ala y'a wajibiya kiraw kan et puis fo mɔgɔw k'a dɔn kiraw ka hakɛ bɛ yen o ni anw mɔgɔ gansanw ka hakɛ tɛ kelen ye ala ye fɛn dɔ wajibiya kiraw kan kira ka dugu kɛrɛfɛ seli tun ye wajibi de y'a kan a man ka da abada parce que ala y'a fɔ a ye wajibi de wuli o tuma ale ka wulili ye diyagoya de mais ne jara ka wuli tɛ diyagoya ye e famana ka wuli tɛ diyagoya ye nka ni wulila kuma kojugu kɛ baraji b'a la fana baraji b'a la o tuma na adamaden bɛɛ ni ala sɔrɔ cogo don hali sahaba minnu tun bɛ ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ ye ala kira bonya sɔrɔ n'u ka degré de Seydina Umaru ka maktaba o ni Seydina Umaru ta tɛ kelen ye Seydina Ali ta o ni Usman ta tɛ kelen ye Usman ni Bukar ta o tɛ kelen ye ni cɛ naani nin bɛɛ y'a damana bonya sɔrɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam dɔ bɛ ala sɔrɔ ni nafila seli ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni nafila sun ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni subhanalahi zikuru ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni la ilaha illallah ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni subhanalahi ye dɔ bɛ ala sɔrɔ yɛrɛ ka ɲumanya kɛ fantanw ye ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la bɛɛ ni ala sɔrɔ cogo don a kana mɔgɔw ka ala sɔrɔ sira datugu
alakira ko ko ni mɔgɔ min ye ala jaba su fɔlɔ i y'a ɲɛnamaya famolo i y'a ɲɛnamaya ni ala kosuma ani zikuru ani nafila seli ko Alahu subhanahu wa ta'ala tɛ sɔn abada k'e dusukun fiyɛ don min na dusukun tɔw bɛ fiyɛ ko ala tɛ sɔn i dusukun ka fiyɛ o kɔrɔ i bɛ sa ni limaniya ye ala ko o nɔgɔya an ye ya rabbi amin. Ajaji Nasru minallahi Boubacar Diarra i kanu b'anw na. Agence de voyage Nasru Minalaye fɛn min agence in ye maa minnu bɛ n'olu bɛ taa Makan ni aw bɛ voiture de location ɲini ni ka diɲɛ yaala ka Mali yaala ani aw minnu bɛ colonie de vacances kɛ aw minnu mago bɛ mobili kɛnɛkɛnɛ la ni k'a sɔrɔ a location ta walima a san ta aw minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ wari bayɛlɛma ka wari ci walima ka wari ta nin baara belebele ninnu bɛ kɛ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ aw bɛ taa umra kɛ walima hiji ka hiji baaraw kɛ a kɛcogo cɛɲi na Makan, Madina, Arafa ani Jida ka se ka hiji kalan kɛ aw kunna aw ka se ka faamuya sɔrɔ hiji baaraw kɛli la ka baraji bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a baara ɲɛdɔn bɛ u la wa a dɔnko bɛ u la fɛnɛ Makan kɔnɔna na fɛn min ye hiji taa ni ka segin u ka avion ko gwɛlɛya tɛ u la baara dilen bɛ a ɲɛdɔnbaw ma aw ka dumuni ko ka taa se aw ka siyɔrɔ ko ma gwɛlɛya tɛna na ye o la n balimakɛ n balimamuso maa min ma i jigi da agence de voyage Nasru Minalaye kan ka taa hiji baara kɛli o na nɔgɔya i ma hakadia a b'a fɛ ni ka transit baaraw kɛ a ye yɔrɔ kelen pe sɛgɛrɛ a ka bolofaraw jɛnsɛnnen don Mali fan caman fɛ Bamako faaba kɔnɔna na Kayi kɔnɔna na ka taa se Segu Sikaso Gawo u ka bolofara bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen na an k'a fɔ Elhadji Cheikh Boubacar Bala Diarra i ni fasoden ɲumanya ka fasodenw dɛmɛ o tuma na an na ala barika da ni ka Elhadji Cheikh Boubacar Bala Diarra k'ale wale ɲuman dɔn nɛgɛjuru kɔngɔn 20 74 72 86 66 31 11 12 walima 76 32 41 37 aw n'a yɛrɛ sɔrɔ Cheikh Elhadji Boubacar Bala Diarra. Agence Nasru Minalaye Boubacar Diarra i kanu b'an na. a ko o kɔfɛ maa min ye ala jaba su fɔlɔ ɲɛnamaya ko Alahu subhanahu wa ta'ala b'a ka hɛrɛ yanga i kunkolo sanfɛ wa ala bɛ tila tuguni ka i bɔ i jurumu na i jurumu min i ye jurumu o jurumu kɛ i ni ala cɛ ala bɛ n'a bɛɛ lajɛlen yafa ye i n'a fɔ i ba y'i wolo o don su mɔgɔ min ye ala jaba su fɔlɔ ɲɛnamaya ko ala b'i bɔ i jurumu i n'a fɔ i ba y'i bange o don a ko o kɔfɛ maa min ye ala jaba su fɔlɔ ɲɛnamaya ala bɛ yafa i ma ka yafa i fa n'i ba ma a ko o kɔfɛ tuguni maa min ye ala jaba su fɔlɔ ɲɛnamaya ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛna e fara nabi Alahu subhanahu wa ta'ala bɛna e fara nabi ɲuman 70 wa yashfi'u 70 alfa min ahlil al-khataya a ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛna yafa tuguni maa ba 70 ma minnu ye jurumunko kɛ jurumunko minnu n'a sɔrɔ a kun wajibalen bɛ u ka don jahanama kɔnɔ maa ba 70 ala bɛ yafa olu ma e kelen bɛ kama maa wa 70 mɔgɔ min ye ala jaba su fɔlɔ ɲɛnamaya e ma a ye lailatul kadiri nalen ye wa kunu ko n'anw bɛ kuma k'an b'a dama tɛmɛ k'an bɛ ala ka hinɛ fɔ k'a bonya kojugu n'i y'o fɔ o tɛ kafiriya kuma ye wa bɛn bɛ ala ka hinɛ bonya la wa ŋaniya juguya man ɲi dɛ o de kosɔn ala ye suratul inna anzalnahu ala sɔrɔla ka u tere duguda yen k'a fɔ ko kairun min alfi shahr a su kelen k'o ka fisa ni kalo 1000 Allahu akbar n'o yɛrɛ kun ma jigin n'an kun y'o fɔ u kun b'a fɔ ko ye bidiya ye koyi mɛ ala y'o fɔ k'o fɛrɛfɛsiya k'o ban pewu k'a yɛrɛ ko su kelen dɔw bɛ yen o su kelen ka fisa ni kalo 1000 o tuma na layilatul ala jaba su fɔlɔ fɛnɛ o ɲɛnamayali Alahu subhanahu wa ta'ala b'i bɔ i juru min n'a fɔ i ba y'i bange don min belebele a ko hadisa min bɛna f'i ye sisan o minɛ ka bɔ Anas bin Maliki la a ko y'a minɛ ala kɛla ne ma ni kisi ala kira ye ala kira ko cogo di a ko ni mɔgɔ min selila famolo من صلى بعد المغرب في ليلة من رجب 20 araka araka mugan ni mɔgɔ min sera ka araka mugan seli fitiri ni safo cɛ arajaba kalo kɔnɔ san'a kalo ka sa ni arajaba kalo jɔra san'a ka sa i k'i jija i ka jɔn mugan seli yani fitiri ni safo cɛ yakhrahu fi kulli arakaatin al-fatiha kitabi o tuma na i bɛna fatiha kalan n'o ye umul qur'ani ye kuranɛ yɛrɛ ba i bɛna o kalan n'o ye al-fatiha ye wal ikhlas i bɛna kulu walaw fɛnɛ kalan maratan wahid yani siɲɛ kelen fatiha siɲɛ kelen kulu walaw siɲɛ kelen jɔ mugan i y'a faamu
fatiha siɲɛ kelen kulu wallahu siɲɛ kelen a bɛ bɛn salam bila ko taama famulu alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ san min kɔnɔ o san ko ala bɛ e o tigilamɔgɔ kisi k'a ka denbaya kisi k'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ diɲɛ balawu ma ani lahara balawu ani degun ni fantanya gɛlɛ ani degun gɛlɛ ni maa min ye nin kɛ fitiri ni safo cɛ jɔn mugan fatiha siɲɛ kelen kulu wallahu siɲɛ kelen arajaba kɔnɔ alakira de y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam dankɔrɔba ala k'i mɛn an kɔrɔ a ko kɔfɛ tuguni ko u ye hadisa minɛ ka bɔ alakira ne ma nin kisi bɛ alakira ye alakira ko cogo di a ko ala inna arajaba shahrullah a ko yala aw t'a dɔn k'a fɔ ko arajaba ye ala ka kalo belebele ye wa kalo min bɛ welele ko kalo buwoma kalo kulo gere kalo kulo gere kɔrɔ i b'a dɔn wa ko kalo min kɔnɔ ala tɛ sɔn jɔnw ka jurumuka kɔnɔ hali kafiriya tile tun tɛ sɔn ka jurumuka kɔnɔ o de ye arajaba ala yɛrɛ ka kalo arajaba ye ala ka kalo ye alakira ka kalo o ye sunkalomakɔnɔ kɔnɔ ye alakira mantonw ka kalo o ye sunkalo ye o kosɔn alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko faman sama minhu yawman imanan wahtisaban ko ni maa min ye don dɔ sun a ma don kelen kelen fɔ a m'a fɔ tile fɔlɔ a m'a fɔ tile filanan a m'a fɔ sabanan ko ni mɔgɔ min sera ka don dɔ sun arajaba kɔnɔ i y'a kɛ ni limaniya ye ani bato i m'a kɛ yɛrɛ yira la i m'a kɛ tɔgɔ ɲini na ko ka a bɛ wajibiya Alahu subahana wa taala ka hakɛw la a k'e fara ka jɔn kisilenw kan n'o ye kisi belebele ye min bɛna kɛ lahara jɔ don ala kɛra ka surunali don belebele min bɛ kɛ ko a wajibiyalen don o tigilamɔgɔ ka yala mɔgɔ min ye arajaba don kelen pe sun tile kelen pe y'a sun arajaba kɔnɔ a ko tulo kɔfɛ a ko ni maa min ye tile fila sun arajaba kɔnɔ ko ala na e fara lahara jɔ don mɔgɔ mankutulenw kan sankolon dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye ala ka maa ye ala ka maa karamalenw ala ka maa sugandilenw ko ala b'i fara olu kan ni maa min ye tile fila sun arajaba kɔnɔ ala b'i fara ka maa baw kan a ko o kɔfɛ a ko ni maa min ye tile saba sun arajaba kɔnɔ ko Alahu subahana wa taala bɛ wulili kɛ ka bɔ e kan ka tangali kɛ ka bɔ e kan ka bɔ diɲɛ balawu la ani lahara balawu diɲɛ fatɔya n'i ye tile saba sun arajaba kɔnɔ k'a daminɛ ɲina arajaba fo san wɛrɛ arajaba ala t'i kɛ fatɔ ye a t'i kɛ kunatɔ ye a t'i kɛ bagitɔ ye wa k'ala bɛ tila k'i kisi ka bɔ masi dajali ma dajali min bɛna kafiri ɲɛ kelen ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'ala b'i kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma a ko o kɔfɛ ko ni maa min ye tile 7 sun arajaba kɔnɔ ko Alahu subahana wa taala b'a fɔ jahanama maliki ye ko nin ka jahanamaso 7 min kun dayɛlɛn b'i ka sow kɔnɔ ye a ka jahanamaso 7 bɛ datugu jahanamaso datugu ka bɔ a tɔgɔ ni maa min ye tile 7 sun arajaba kɔnɔ a ko ni maa min ye tile 8 sun arajaba kɔnɔ k'ala b'i kanto iri duwani ma n'o ye arijinɛ gardien ye ko arijinɛ so bona 8 a dayɛlɛ k'a bila nka ala jɔn ka taama k'i munumunu yɔrɔ min ka d'a yɛrɛ a ka don ye a kana fɔ fiye ko don nin yɔrɔ kɔnɔ min ka d'a yɛrɛ a ka don o kɔnɔ ni maa min ye tile 8 sun arajaba kɔnɔ a ko o kɔfɛ ko ni maa min ye tile 10 sun arajaba kɔnɔ famolo o tile 10 sun tigɛ yɔrɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'i tɛ foyi ɲini ala fɛ fo ala k'a d'i ma ne ko k'i bɛ wuli ka mɔgɔw la gosi ka fɛnw fɔ ani Abi Hurairata ani Ibn Abbas ani Anas ibn Maliki Anasi ye wa i ye Ibn Abbas ye wa e bɛ wuli k'i bɛ dɔ la gosi ka dɔ ka kuma kɛ nkalon ka dɔ ka kuma kɛ dɔyifu ye e yɛrɛ de ye dɔyifu ye mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an bɛɛ bɛ ka dɔ la kale ala kira la hali Imamu Maliki a ka kitabu dɔ dilan a ye dɔ bɔ a la Imamu Maliki a ye hadisa dɔ dilan a tilala ka dɔ bɔ a la mɔgɔ min ta bɛɛ bɛ minɛ o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam so dɔnnibaga tɛ diɲɛ kɔnɔ min ta dɔ ma minɛ ka dɔ bila an si ma ala kira ye an bɛɛ lajɛlen ye lakaleli de k'a daminɛ kira fatuli ni bi cɛ Imam Maliki mun bɛ k'a fɔ Shafi mun bɛ k'a fɔ ni ala kira cɛ ye san 50 ka jɔn ka dɔn mɛ ni ala kira cɛ ye san 50 ni ko denmisɛnnin mun ka kuma Moribo Keyita tile la sa an minnu bɛ yan bi ka kuma Moribo Keyita an bɛ mun dɔn a la min bɛ Imamu Maliki ni ala kira cɛ a ka jan ni anw tile ni Moribo Keyita tile Moribo tile tout près Imamu Maliki ni kira cɛ san 50 Shafi ni kira cɛ san 50 n'an bolo k'olu n'olu ye min fɔ an bolo an b'an tɛgɛ da o kan o ye tiɲɛ ye kɛ o ye tiɲɛ an b'u ka kuma minɛ parce que ala ka dɔnnibagaw don mais fo ka bila an kunna k'u ma ala kira ye u ma ye a ko ni maa min ye tile 10 sun n'i ye min ɲini ala fɛ ala b'a nɔgɔya ye a ko kɔfɛ ko ni maa min ye tile 15 sun arajaba kɔnɔ famolo ko ala bɛ yafa i jurumu bɛɛ lajɛlen ma i ye mun kɛ ala la ka tɛmɛ a bɛ tila k'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma i ye juguman o juguman kɛ ala bɛ tila k'o bɛɛ yɛlɛma nin bɛ kɔrɔnɛ yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔnɛ aya jɛlen
a ko mɔgɔ minnu kɛra mɔgɔ ye n'u limisara ka b'u ka juguman kɛlenw na ka tugu ala kɔ ni tiɲɛ yɛrɛ jɛlen ni dusukun jɛlen ka segin ala ma ala ko kuranɛ kɔnɔ k'ale ala b'olu ka jugumanw yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye wa ala kɛra ka kumakan fila ale salatu wasalam ko ni maa min ye tile 15 sun arajaba kɔnɔ ala yɛrɛ bonya kama kira yɛrɛ kanu kosɔn kalo yɛrɛ bonya kama ko ala bɛ yafa i ka jurumu ma a bɛ tila tuguni ye jurumu k'i si kɔnɔ a b'o bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye a ko man zada ko ni mɔgɔ min ye jidili kɛ ko ala na dɔ fara i fana ka baraji k'a danna fayida bonya karama la a danna min na o de k'a fɔ ni mɔgɔ min ye jidili kɛ ala na jidili k'i fana ye o kɔrɔ b'a jira famolo n'i ye min kɛ ala ye ala b'i sara o de la dɛ man amala saliha fal nafsi ni bɛ kuranɛ kɔnɔ man amala saliha fal nafsi wa man asafa alayha wa ma rabbuka lizalam lil abid ala silamɛw ni kuranɛ taara min mɔgɔ jumɛn bɛ se ka taa kutuba yɛlɛ ka an ka arajaba suni k'a haramuya k'an ka arajaba suni ka baraji bɔ a la k'an ka arajaba suni k'a kɛ baara lankolon ye ka tila k'a fɔ an ye ko n'an y'a kɛ ko baraji t'an ye ka sɔrɔ ala ko yan man amala saliha fal nafsi ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ ala ko k'i y'a k'i yɛrɛ ye wa man asafa alayhi ko ni mɔgɔ min y'i ban baara ɲuman kɛli ma k'i y'a k'i yɛrɛ la ko ale ala tɛ jɔn tɔɲɔ a tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ munna sitanɛ y'a ka sara ɲini ala fɛ sitanɛ min ye sitanɛ ye yɔrɔ kafiriya dan ye sitanɛ ta ye dɛ kunangoya dan ye sitanɛ ta ye dɛ sitanɛ ko ala ma ala e de ko i tɛ jɔn tɔɲɔ wa ne y'i bato n sara di yan n sara di yan awɔ sitanɛ y'a sara ɲini ala fɛ sitanɛ sara de kɛra a tɛ sa a bɛ balo fo ka taa se lahara jɔ don ma fo ka taa se don min na bɛɛ sara waati min na a bɛ sa o de kɛra a ka sara ye parce que a ye ala bato man kana lillahi kana lahu ala ko ni mɔgɔ min y'a k'ale ala ye ale ala b'a ko ye silamɛw ko n'anw sunna arajaba la ko baraji t'an ye ala dun ko ni mɔgɔ min y'a kɛ ni ala ye n b'a k'i ye o tuma na o kɔrɔ a y'a taara min ala ko ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ fitinin fara caman kan n b'i sara n'a ye o kɔrɔ a y'a taara min o kɔrɔ a y'a taara min silamɛw a y'aw ɲɛ yɛlɛ dɛ baara ɲuman fitinin o fitinin n'i y'a kɛ laharala b'i sara baara jugu fitinin o fitinin n'i y'a kɛ laharala b'i sara ala kira ye baara min kɛ an k'o kɛ o da ye min ye sun seli hiji o de ye ala kira ka baara ye an b'o lajɛ ala kira selila cogo di an bɛ seli ten a sunna cogo di an bɛ sun don ten a taara magan cogo di an bɛ taa magan o cogo la mɛ n'a y'i b'o la diinɛ baraji ɲini tɔw n'a fɛnw k'a fɔ ko fɔ ala kira ye bɛ ma min kɛ walima ala kira y'a kɛ tan o ye nkalon ni naganagakan de o ye nkalon de nkalon diinɛ akida minnu bɛ yen n'o ye diinɛ asulu minnu bɛ yen i mana kɛ silamɛ cogo cogo i tɛ se ka seli fara kɛ jogo 5 ye i mana kɛ silamɛ cogo i tɛ se ka lazara kɛ jogo 6 ye o kɔrɔ ye di ala kira y'a kɛ cogo min i b'a kɛ ten kira sunna sunkalo de kɔnɔ i bɛ sun sunkalo kɔnɔ kira taara hiji kɛ magan de i tɛ se ka taa hiji kɛ yɔrɔ wɛrɛ o fɔ nin de ma ko ala kira ye min kɛ a y'an bila min na a ko an ka sunkalo tile 30 sun a ko an ka seli fana jɔ 4 seli an ka lazara jɔ 4 seli an ka fitiri jɔ 7 seli i y'a faamu an ka fajiri jɔ 2 seli ninnu de bɛ wele ko diinɛ yɛrɛ usulu diinɛ yɛrɛ nguloma nana y'i bɔ nin na a tɔ ninnu i b'o kɛ n'i ka ala ɲɛsɛrɛ n'i ka ala danaya de kɛlɛ t'a la dɛ e yɛrɛ min bɛ ka défense ta ko kira ye min kɛ n'i bɔra k'i jɔ ne bɛ kuma 100 f'i la a si tɛ kira ta ye i bɛ si dilan min kan kira de b'ala ye kira d'a ma tilamagama kan a tun bɛ da min kan e b'o dɔn e y'o kalan ne y'o kalan kilimu filɛ ka so kɔnɔ ni mɔgɔ min k'i ka kilimu bɔ i ka so kɔnɔ ko parce que kira ma kilimu don a na nɔgɔya wa a tɛ nɔgɔya dɛ e b'i fa jɛgɛw la jɛgɛ kulolenbaw 10,000 20,000 jɛgɛ ba san ka ni dɛmɛya b'a dun fo ka taa tɔ kɛ ɲama na sɛ ɲininkali kɛ ni kira de la k'a da k'a kɔnɔ fa k'a da ka sunɔgɔ an kana fɔ dɔrɔn min ka nɔgɔ ma an b'o kɛ kira ka suna ye min b'an yɛrɛ jogo kan an b'o to yen k'o ye ala ka hinɛ ye misiri fan bɛɛ tapiw la kira ye tapi bila misiri kɔnɔ ventilo bɛ ka mɔgɔw fifa misiri kɔnɔ fan bɛɛ kira ye ventilo bila ka misiri kɔnɔ micro tun bɛ kira ka tile la wa e bɛ ka mɔgɔw wajulu bi Facebook ni Viber ni fɛnw kan kira tun bɛ Viber kan wa a tun bɛ Facebook kan wa ayi cɛbɔrɔ o tuma na an b'a ɲini ala fɛ tɛgɛjɛ hali n'an ka waati sera an bɛ taa koyi an tɛ jɔ dɛ an bɛ taa di tɛgɛjɛ an kɔri famolo kɔfɛ a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a y'i kanto ni hadisa in na a ko ale alakira a ka sanayɛlɛ su k'a ye kɔ dɔ ye kɔ in minɛ bɛɛ ka jɛ o ye jɛya dan ye a ka timi o ye timiya dan ye a sumalen don o ye sumaya dan ye a kasa ka di musugu ye k'ale ye Seydina Jibirila ɲininka ko Jibiril parce que alakira nin ye leçon de k'a d'a ma alakira n'a kun ye fɛn o fɛn n'a ma a diya a bɛ Jibirila ɲininka mais bi anw ka ko ye min ka d'an ye an b'o kɛ an tɛ ɲininkali kɛ min ka d'an ye dɔrɔn an b'o kɛ min ka d'an da ye an b'o fɔ ka tila tun k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ k'a tɛ kitabu kɔnɔ e si yɛrɛ bɛɛ kitabu bɛ yen i ma deli k'o tɔgɔ min i si yɛrɛ kɔnɔ
ala ka limana d'a ma Ya Rabbi. a ye Jibirila ɲininka ko Jibirila ko nin kɔ ye jumɛn ye Jibirila ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko ni ma nin kɔ in dɔn ko nin kɔ in de tɔgɔ ko arajaba kɔ ko man sɔla alayka fi rajab ko ni kɔ in bɛ di mɔgɔ de ma mɔgɔ min ye Allahumma sɔli kɛ alakira kan ka caya arajaba kɔnɔ mɔgɔ min bɛ to ka Allahumma sɔli kɛ ka caya ka fɔ Allahumma sɔli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim ko ni mɔgɔ min ye nin to ka fɔ ka caya arajaba kɔnɔ alakira ko Jibirila ko kɔ in bɛ di olu de ma rawahul Bukhari a bɔra Bukhari kɔnɔ Bukhari wal Muslim ni Muslim ye ni hadisi in walafi ako ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako inna fil jannati naharun yuqalu lahu rajab ko kono be aljina kono kube koyin wele ko arajaba koyin yere to ko arajaba di alakira ka kuma alayhi salatu wasallam ako koyin minen be ka jega teme nono keneka akadika teme dika ako man sawma yawman ni mo mi dono shu min arajaba kono saqa Allah min zalika an-nahar ko Allah subhanahu wa ta'ala bo tigla mo la mi o ko san mayna bele ala ka angar siga dola ala ka limana dama ya rabbi amin kuna disam naka bamba insha Allah ko chogodi akwa ya min ala kira ne man kiche bala kirai ko ala kira ko kullu nasun yawmul qiyamah ko lahara jodo ko aramaden bela jeli mi no ba toy ha lahara jodo aramaden be ko illa anbiya ko funa kira ala kan nabi nyuma woni ani ala kan nabi nyuma sumo mun tuguru ko ani jume صائم رجب أني أرجب شمعو الله أكبر وشعبان أني سمول مكانه شمعو ورمضان أني رمضان شمعو كلوا ده مغوي لا هرج جدو من غطولا كونغطولا فملو الله أكبر رجوع مغوا بيجتا أرجب كلي تنفلو أمودي مغوا ما أرجب كلي تنفلو يكنا دومي كلا أرجب كلي تنفلو كرامغو منبي لا غوشي جوما سبب ملكوته نيوما سبب ملكوته على دكو كرام الكاتبين كم ملك فلابا أو كينيكل لا نما كرلا وباقا نيوما نكا جوما سبب karamɔgɔ a y'u ɲininka mɛlɛkɛ mun b'an kinikɛ la numan kɛra la k'u bɛ ɲuman ni juguman sɛbɛn yala n'u y'a ye ka su arajaba kɔnɔ u t'a sɛbɛn wa o bɛ ɲuman sɛbɛn dɛ o bɛ sun sɛbɛn dɛ ni mɔgɔ min ye juguman kɛ kira ma juguman min kɛ n'o jurumu ni jurumu bɛ sɛbɛn o la walayi n'i ye ɲuman kɛ kira ma min kɛ baraji bɛ sɛbɛn i ye o la o kumana a ye bigi ta subahana alhayyu alqayyum famolo ye nin mɛn Ismaila Darame an bɛ dugawu k'a ye fo lahara a tun bɛ kalo kelen kɛ kalo wala ni ala tɔgɔ min ye n'o de fɔ t'aw ye Ismaila Darame tile 10 fɔlɔ k'a daminɛ arajaba tile fɔlɔ fo a tile 10 don o don bɛ nin wurudi siɲɛ 100 n'i sera ka kɛ siɲɛ 1000 i ka nin yɔrɔ bɛ caya subahana alhayyu alqayyum subhanallah tɛ dɛ subahana alhayyu alqayyum subhana alhayyu alqayyum siɲɛ 100 walima siɲɛ 1000 a ko o kɔfɛ tile 10 filanan وغني سبحان الله الأحد الصمد سبحان الله الأحد الصمد كوب منا إبو فنفو شيء كم والما شيء بكلي ويكلي تافلانا كتابلا كلي موانا كلي تاسبانا سبحان الله الرؤوف كتابو دولا رحيم بالا سبحان الله الرؤوف رحيم والما سبحان الله الرؤوف يبني فو شيء كم والما شيء بكلي او من ala kuye minga oklo garzige bi ala jaba babu kana ala sona ma komi ni ala ma bashige juma wɛrɛ o b'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ suna o b'a sɔrɔ fɛnɛ ni ala ka jɛ inshallah ni ala sɔnna o b'a sɔrɔ an bɛ arajaba kɔnɔ a taara ka segin cogo o cogo juma wɛrɛ b'a sɔrɔ an b'a kɔnɔ inshallah parce que tarata o ye siga ye araba o de kan ka bɛ tile 30 ma ni kalo yɛrɛ tarata araba bɛ kɛ a su fɔlɔ n'a fɔra ko su fɔlɔ mɔgɔw fɛnɛ k'a faamu n'a fɔra ko kalo yɛrɛ don o de bɛ wele ko su fɔlɔ kalo yelen dugujɛ k'a fɔ k'i bɛ t'i bugu ko ka su fɛ m'o f'i ye dɛ n'a fɔra ko ni mɔgɔ min ye su fɔlɔ ɲɛnamaya n'a fɔra ko kalo yɛrɛ mardi dɔrɔn mardi tile mana bi su fɛ i b'i gɛlɛya k'a su ɲɛnamaya o de ye a su fɔlɔ ɲɛnamayali n'a sɔrɔ kalo ma y'o la o kumana araba su i b'o ɲɛnamaya k'a dugu jɛ alamisa la o y'i kelen k'a su fɔlɔ ɲɛnamaya o kumana o b'a yɛrɛ k'a fɔ juma o bɛ k'a tile filanan ye walima a tile fɔlɔ ni kalo yɛrɛ mardi yani juma bɛ kɛ a tile kalo yɛrɛ mardi araba bɛ k'a fɔlɔ ye ka mardi k'a filanan ye juma bɛ kɛ a sabanan ye mais ni kalo yɛrɛ yani kalo yɛrɛ araba alamisa bɛ kɛ fɔlɔ ye ala juma bɛ kɛ tile filanan ye o kumana a kɔni tigɛra ɲɛ o ɲɛ kan juma wɛrɛ o b'a sɔrɔ an bɛ arajaba kɔnɔ ni arajaba banna sunkoloma kɔnɔ de bɛ na ka tila ka wele da o sunkolo arajaba tile 27 o y'an ka ladala wajulu belebele ye maa miliyɔn caman bɛ na kɛnɛba min kan n'o ye Torokɔrɔbugu barba terrain sanfɛla ye ni ala ta'ala sɔnna ɲinan ta a tɛ kɛ basi k'a na bɛ dɛsɛ ni ala sɔnna ma bolofaba de b'a kan arajo kanubagaw arajo lamɛnbagaw ala k'a yira an na a ye nasrullah sa ala barika la 400 a y'o de san wallahi cɛkɔrɔba b'i jɔ bi ka seli a bɛ don a ye fɔlɔ mɔgɔ de b'a ta ka taa ɲɛgɛn na mɔgɔ de b'a ta k'a ladon ni dɔnlo lahara ala bɛ ɲininka a la a jira
skei cɛkɔrɔba kan talen min bolo mais kuma bɛɛ kana an sigi ka fɔ an b'a fɔ an b'a kɛ tan wallahi n y'o de fɔ a ye n ko ni ko nkalon cayara n'i ye tiɲɛtigi ye cɛsiri de b'i bolo dɛ wallahi mais anw t'an da de ko parce que ko nkalon cayara ayi parce que mun na ala yɛrɛ kumana wallahi kuma fɔli t'a yira k'i tɛ ko la o ayi jara kuma fɔli t'a yira k'e tɛ ko dɔn nin hakilina tun bɛ dɔw kunkolo la ko n'u bɛ se ko la n'u ka fura ye tiɲɛ ye a ma se u ka taa arajo la o fura b'a yɛrɛ lase o ye tiɲɛ kɛ mais ni kumana arajo la maa miliyɔn de b'i lamɛn o a belebele kosɛbɛ e bɛ Torokɔrɔbugu ni mɔgɔ minnu ye ka fura san ye olu de bɛ se k'a fɔ Torokɔrɔbugu ye k'u kɛnɛyara o mais minnu bɛ Amérique dun minnu bɛ Faransi dun minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ dun hali n'olu b'a mɛn olu kɔni n'a mɛn k'a sɔrɔ waati jan kɛra o kumana arajo nana de ka diɲɛ teliya c'est pas que k'i bɛna kuma arajo la k'i tɛ fɛn dɔn ala kumana kɔrɔnɛ kɔnɔ ala y'a yɛrɛ fɔ kɔrɔnɛ kɔnɔ k'a yɛrɛ fɔ kiraw ye ka kira 313 ci ko k'ale kofɔ mɔgɔw ye ɲuman 1,224 ko k'ale kofɔ mɔgɔw ye ka kɔrɔnɛ jigin sura 114 ko k'ale ala kofɔ mɔgɔw ye aya 600 aya 600 aya 60 ani aya 6 ala ko k'ale kofɔ mɔgɔw ye cogo do wajulukɛlaw m'u da de cogo di i b'i da de i ka fɛn ɲuman wallahi kana i da de ko parce que ko mɔgɔ no i bɛ kuma n'i kumana hakilimaw de bɛ k'i lamɛn wallahi kuma nkalon fɔtɔ n'a tiɲɛ fɔtɔ n ye kale ala la wallahi filima tɛ wallahi jara ni kalabanci bɛ kuma ni ŋanamu-ŋanamu bɛ kuma ani tiɲɛtigi bɛ kuma bilahi hakilima bɛɛ lajɛlen b'o faamu ne y'o de fɔ a ye n ko ni Mali population Mali gouvernement n'a ye nationalite ta k'a don da la pharmacie fan bɛ fura min na dɔ na b'o la a ma se bilen a ka taa pharmacie fan fura la n'i ka mɔgɔ banana fɔlɔ ordonnance yɛrɛ mana jigin ka d'i ma fɔlɔ i yɛrɛ bɛ hami ni jɔrɔ ni yɛrɛ daminɛ fɔlɔ nasrunalayi tɛ dɛsɛ bana foyi la ayi jira ni tension b'i la ni diabète b'i la ni koko b'i la ni mara b'i la ni sayi b'i la ni sumaya jugumanba b'i la ani kɔnɔdimi jugumanba règle kɔnɔdimilama ani kɔja ani senguruba dimi ani mɔgɔ min ɲɛ b'u ŋɛɲɛ ani mɔgɔ min bɛ ni bugu bɛ d'a ɲɛ kan ani mɔgɔ min kulo bɛ kururu k'a yɛrɛ ma ani mɔgɔ min kɔnɔ bɛ kulukulu mɔgɔ min farisogo bɛ komi fɛn ɲɛnama bɛ taama la a bɛ nin bɛɛ furakɛ Nasrulminallahi a adresse ye 66 31 11 12 walima 76 32 41 37 Nasrulminallahi feereyɔrɔ fɔlɔ o y'an ka pharmacopée yɛrɛ ye wallahi an ka pharmacopée et puis ka tila ka bonya fɔ mɔgɔw ye n ko ala tilala ka agence di Nasrulminallahi ma agence dira Nasrulminallahi ma a bɛ mɔgɔw ta ka taa n'u ye hiji la Nasrulminallahi nin bɛɛ sababu ye fura in ye an ka agence bɛ yen ni mɔgɔ min fɛ ka taa hiji la an bɛ taa n'i ye hiji la a bɛɛ ju ye Nasrulminallahi ye ala barikala projet min don karamɔgɔ jara kelen don bi mais n y'a ɲini ala fɛ don n'a nataw la ani américains ani français ka fara an ka Mali yɛrɛ kan yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ an n'an ka Mali yɛrɛ fɔlɔ Mali gouvernement k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn u kana karamɔgɔ jara an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baaraba dɔ dayɛlɛ fura in ka se ka produit a ka se ka dilan k'a kɛ sirop ye sirop min yɛrɛ bɛna kɛ i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na ka tila k'a comprimé bɔ n yɛrɛ y'o ordre di gouvernement ma parce que n b'a dɔn fura in nafa min b'a la a ye nafa min ɲɛ adamadenw ye faransikaw bɛ ka ci bila ka na bi cogo min na américains bɛ ka ci bila ka na bi cogo min na espagnolkaw bɛ ka ci bila ka na bi cogo min na mɔgɔ minnu bɛ Gabon ani Congo wallahi n ye n kale ala la nin fura in bɛ kuma bɛɛ a bɛ emballé de ka kɛ carton kɔnɔ ka taa mɔgɔw bɛ yen bi olu miniji kɛra ye to k'a min wa fura min don a man kunna a ma basi wa Nasrulminallahi tɔgɔ bɔlen min bɛ bi Amérique fura dɔw bɛ ka feere mɔgɔw ma ko Nasrulminallahi karamɔgɔ jara ka fura tɛ Espagne fura dɔw bɛ ka feere mɔgɔw ma ko Nasrulminallahi karamɔgɔ jara ka fura tɛ wa Bamakɔ y'a yɛrɛ dɔw bɛ ka fura feere ko Nasrulminallahi karamɔgɔ jara ka fura tɛ n'i ye ne ka fura ye yɔrɔ o yɔrɔ ne yɛrɛ photo b'a kan n photo dɔrɔn t'a kan dɛ n ka numéro fɛnɛ b'a kan n'i y'a san a tigi bolo n ka numéro wele et puis ne bɛ fura feere yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ dépôt bɛɛ dɔn n bɛ n ka fura feerela bɛɛ dɔn ka na taa fura san mɔgɔ wɛrɛ bolo k'o ye Nasrulminallahi ye k'a fɔ tiɲɛ tɛ parce que maalankolon de bɛ don ko la ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ i ka fura tɛ dɔw bɛ se ka nin mɛn sun na sisan fura ka d'ale a bɛ se ka taa bali jabatekɛlaw la dɔrɔn walima damelekɛnin dɔ walima tarawelelaka dɔ o kɛmɛ ka taa fɛn dɔ meleke mananin kɔnɔ k'a fɔ k'o ye karamɔgɔ jara ka fura ye walima kɛmɛ ka taa ji dɔ kɛ bitɔnni kɔnɔ k'o ye karamɔgɔ jara ka fura ye k'a sɔrɔ n t'a dɔn yɛrɛ n'i bɛ ne ka fura san yɔrɔ o yɔrɔ n wele parce que jamana in bɛ cogo min na bi wallahi dɔw ye ne wele Espagne a ye fura dɔ san k'a min ko Nasrulminallahi o tɛ ne ka fura ye ni fɛn ɲɛna ka ban bɛɛ de bɛ gulongulo i la o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ a ye ala ni kira kama ni karamɔgɔ jara mago bɛ n tɔgɔ la wallahi mago bɛ n danbe la n mago bɛ n bɔbolo la tɛrɛ m'a faamu mɔgɔ n'i kɛra hɔrɔn ye n'i kɛra halala ye i kan ka miiri ka malo kan'i sigi ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye
parce que i somɔgɔw dɔnnen don i yɛrɛ fɛnɛ ka kabila dɔnnen don o ye kuma sulu ye kabila ma o ye kuma sulu ye i danbe ma ala k'an kisi k'an ka kuma sulu ala k'an kisi k'an danbe kuma sulu amin ala kana kɛ kuma sulu den y'an ka kabila kɔnɔ ya rabbi ala m'an kisi l'o ma amin o kumana n'i bɛ n ka fura san yɔrɔ o yɔrɔ n ka téléphone numéro ye 66 31 11 12 n bɛ segin numéro in kan koyi 66 31 11 12 walima 76 32 41 37 wa papier de bɛ n bolo a kama ke belebele a dɔw kɛra n y'olu n yafara olu ma ala kama wallahi fura feerela dɔ ka taa yɛrɛ kɛ ne ye wallahi ka taa yɛrɛ kɛ karamɔgɔ jara ye ka fura di mɔgɔw ma min tɛ ka fura ye wallahi o kumana n bɛna mun fɔ silamɛw ye nin fura in ye wulibali de ye a bɛ mali kɔnɔ yan bi a sigi ne yɛrɛ ka yɔrɔ ne yɛrɛ daga yɔrɔ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ ma o ye Bakɔ Jikɔrɔni ni Golf sirafara ye n'i sera Bakɔ Jikɔrɔni ni Golf sirafara la n'an baara tɛ min yɛrɛ la fiyewu n'i bɛ ka sigali dépôt ninnu bɛɛ la Bamakɔ ka kuma dɔ an kana salaya kɛ quoi wallahi taa a sun yɛrɛ kɔrɔ a sunba yɛrɛ n'o y'a pharmacopée ye a belebele na Bakɔ Jikɔrɔni ni Golf sirafara la dɔrɔn wallahi Golf sirafara la immeuble alu kuma ɲɛsinlen bɛ karoso jɛman ma wallahi karamɔgɔ jara dagalen bɛ yen n ka pharmacopée yɛrɛ bɛ yen wallahi ka se k'i furakɛ ka sɔrɔ i ma wari bɛrɛ bɔ k'i furakɛ k'i kɛnɛya f'i yɛrɛ dabali ka ban belebele fura in ye suran tɛrɛ bɔ mɔgɔw kɔnɔ ka tori bɔ mɔgɔw kɔnɔ dɔ bɔra Côte d'Ivoire ka na a kun tɛ se ka samara don n'a ye samara don a bɛ n'a fɔ jahanama samara b'a sen na a bɛ tila ka taama a farikolo la ka na f'a kunkolo la a y'a bɛɛ furakɛ k'a ban Nasrullah kabako fura don Nasrullah sijɛ bonyali barika fura don ne tɛ cɛkɔrɔba in dɔn n t'a dɔn ma deli k'a ye depuis ala k'an dan maa ye wa n'i ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye lahara jɔ don ala k'an ɲininka aw bɛɛ ɲɛna k'an juger aw ɲɛna ala fura in ka ɲi balimamuso ka n'i yɛrɛ tɔɲɔ ni fura kuntan caman sanni ye k'a min ten min tɛ n'i nafa na Nasrullah san a bitɔn fitinin 300 demi bitɔn 400 awaji bitɔn 1200 mais muguma a y'a kɛ ala kama a k'aw sen b'o la Bamakɔkaw muguma in bɛ taa kɔfɛ dɔrɔn de an tɛ muguma feere Bamakɔkaw ma minnu bɛ kɔfɛ an bɛ muguma d'olu ma k'a da gɛlɛya kan sira tɛmɛcogo furajima taali ma nɔgɔ an ye muguma dilan 2000 ni mɔgɔ min mago bɛ fura in na i bɛ karamɔgɔ jara wele 66 31 11 12 walima 76 32 41 37 n'o bɔra yen n'i ye Nasrullah in ta k'a lajɛ tuguni alimami mɔgɔ minnu bɛ yen bana yɛrɛ t'i la fiyewu bana t'i la i bɛ fɛ i ka fɔrɔmu sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɔnɔfuru ka bon a bɛ kɔnɔfuru ci mɔgɔ min bɛ yen sufɛ i ka ɲɛgɛnɛ kɛ ka caya i bɛ wuli su kɔnɔ ka ɲɛgɛnɛ kɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ban wa sukaro ka ca mɔgɔ min ka ɲɛgɛnɛ la n'i y'a min don min su k'i da n'i ye ɲɛgɛnɛ kɛ po kɔnɔ i b'a lajɛ i b'a lakale ko nɔnɔ dulen a bɛ sukaro sama ka bɔ i ɲɛgɛnɛ la tɛrɛma faamu wa Nasrullah mɔgɔ min bɛ yen fɛnɛ n'a ye taama dɔɔni kɛ dɔrɔn n'a ye escalier 1 2 yɛlɛn dɔrɔn a ɲɛ bɛ durundu a bɛ sɛgɛn joona a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ Nasrullah n'i nana pharmacopée la Golf sirafara la o yɔrɔ dɔ n'o bɔra yen Kalabankɔrɔ Bata Mɛnta fɛ yen radio citoyen kɛrɛfɛ Bata Mɛnta fɛ yen an ka fura bɛ feere n'i bɔra Bata Mɛnta fɛ yen i bɛ na nin waati in na tuguni yɔrɔ jumɛn Sebenikɔrɔ Wɛrɛda Fana Jawara bɛ yen Sebenikɔrɔ Wɛrɛda Fana Jawara bɛ yen Madame Diallo Lafiyabugu kɔda ale b'an ka fura feere Lafiyabugu kɔda la Batɔma Marugu filɛ nin ye Mɛdinɛkura n'i tɛmɛna Fulamisiri la dɔrɔn kɔrɔbɔrɔ ka du kɔnɔ a ɲɛsinnen bɛ studio 26 mars ma n'i m'o si ɲa na radio Bɛnkan kɔfɛ Sugunikura la kafirila dɔ bɛ yen ko kafirila Bura kafirila Bura ma ale b'an ka fura feere Bɛnkan kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ fɔ Senu poste la dɔ bɛ yen ko Sumaworo misiri wulila don tailleur don ko Sumaworo ale fana b'an ka fura feere Senu poste la n'i bɔra yen i bɛ se ka na Garadebugu 6e plaque la c'est à dire n bɛ fɛ k'a fɔ ye an ye fura in kɛ ka Bamakɔ labɔ di n'i bɛ fɛ ka fura in sɔrɔ a bɛ an y'a labɔ fan bɛɛ nka n'i bɛ ka siga nin bɛɛ la i bolo karamɔgɔ jara bolo i yɛrɛ ɲɛ karamɔgɔ jara ɲɛ na Golf sirafara la i ni karamɔgɔ jara yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye n bɛ pharmacopée kɔnɔ yen n'i sera yen dɔrɔn i bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ yen ni Alahu Taala sɔnna a ma fura an bɛ a ta k'a d'i ma k'a kɛ cogo f'i ye téléphone numéro ye 66 31 11 12 walima 76 32 41 37 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À chaque mal son remède.
Vous qui souffrez de maladies comme coco, estomac, tension, diabète, foie, problèmes urinaires, rhumatisme ou toute autre maladie interne, voici la solution, le remède Nasrou Minallah à mélanger avec du miel. Une prise avant chaque repas. Attention, pour les femmes enceintes et les diabétiques, utilisez sans du miel. Pour tout autre renseignement, téléphonez à El Hadj Boubacar Kabala Diarra au 106 31 11 12 ou au 76 32 41 37. Email diaraboubacar98@yahoo.fr. Bonne guérison à tous.